Salam alaikum, la famille. An ka foli bɛ famille bɛɛ lajɛlen ye. Vraiment ne kɔni ka kuma ka ca, ne bɛ rappeur kɛrɛnkɛrɛnnenya la TZ, ne bɛ n ka kuma bɛɛ TZ de kan kosɛbɛ ka caya. Mais TZ bɛ Mali de kɔnɔ, donc maliyɛn denw an bɛ mago bɛ fɛn dɔ la sisan n'o ye hakilisigi ye. Bon kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kuma min nɔfɛ dɔrɔn, n tɛ fɛ ka na video janya. An fakɛ n'o ye Safu Keyita ye, vraiment a ye kuma minnu fɔ, kuma in kɔni vraiment mɔgɔ kan ka miiri kuma in kɔnɔ, kɔrɔ caman de b'a ka kuma in na. Hali n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw dɔw bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ, a ka laɲini tɛ fɛn min ye, mais olu dɔw ta bɛ faamu fana, olu fana dɔw ye nasɔngɔ ɲinina de ye. Mais nasɔngɔ ɲini mana kɛ cogo o cogo, o y'a sɔrɔ i balolen de fana dɔn quoi, parce que n'i balolen tɛ, i tɛ nasɔngɔ ɲini kɔ, i m'a faamu wa? Vidéoman caman bɛ bɔ, dɔw bɛ bɔ ka manamanakan dɔ fɔ, ça fait ne yɛrɛ ma adamaden yɛrɛ faamu, kɛrɛnkɛrɛnnenya la n yɛrɛ ye farafin ye, n ye maliyɛn ye, bon maliyɛn si ma fisa ni maliyɛn fana ye, mais an ka farafin dama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ, i m'a faamu. Dɔw bɛ ka Safu ka kuma ta ka kɛ ko wɛrɛ ye k'a sɔrɔ i n'a fɔ a bɛ fan ɲini na, a ma fanga sɔrɔ wari digilen b'a la, parce que dɔw ko k'a bɛ ka députéya ɲini, k'a ma députéya de sɔrɔ, k'o de digilen don Safu la. Safu ye maliyɛn de ye, a kan ka députéya ɲini kɛ, n'a y'a ɲini jɔn bɛ se k'a fɔ k'a kana ɲini? Droit bɛ maliyɛn bɛɛ bolo, bɛɛ ka fɛn ɲini Mali kɔnɔ, faamaya ɲini, n'i b'a dɔn i bɛ se k'a kɛ, n'i y'a sɔrɔ o de don, n'i m'a sɔrɔ fana banna. Mais j'espère qu'on ma se kuma wɛrɛ la, an ka ɲɔgɔn buruja sur l'internet, a bɛ tubabuw ɲɛ dɔn an na kosɛbɛ quoi, parce que Safu ka nin kuma kelen a sera tubabuw ni kan fan min fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransiw, a sera u ni fan min fɛ, u yɛrɛ de b'a dɔn, parce que a bɛ mɔgɔw motiver. Safu ye mɔgɔ ye mɔgɔ min dɔnnen don kosɛbɛ, donc a bɛ mɔgɔw motiver ka ko dɔw kɛ, parce que n'an ka jamana politique mɔgɔ dɔw kun mun dɔnnen don kosɛbɛ ka nin kuma dɔw fɔ o cogo kelen de don, mais olu caman bɛ yen olu tɛ na farinya k'a fɔ parce que olu ye fan ɲininaw ye quoi, donc olu kɔni ta bɛ faamu hukumu kɔnɔ. Mais i bɛ fanga ɲini kɛ cogo o cogo, i bɛ fanga ɲini ka na sigi mɔgɔw de da la, mais ni mɔgɔw bɛɛ sara ka ban, Ala k'an cɛ janya o ma, i tɛna sigi mɔgɔw kunna dɛ, fo n'i sigira faliw kunna, parce que hali faliw u bɛ n'u bɛɛ faga, i m'a faamu. Mais toujours an bɛ Ala de deli, Ala ka an ka jamana sumaya. Mais minnu kɔni bɛ kan wɛrɛw fɔ ka Safu jalaki n'a ka nin kuma fɔlen in, vraiment ne kɔni ka kuma b'olu contour la kosɛbɛ. A kuma de don, a kɔni a man di ne ye quoi, ne tɛ fɛ k'a mɛn, parce que tubabuw tɛna bɔ ɲɔgɔn kɔ, i m'a faamu, parce que bɛɛ bɛ bɔ preuve de Safu bolo nin kuma in na, preuve t'a bolo, preuve jumɛn de b'aw bolo k'a fɔ ko tubabuw de fana tɛ k'an ka mɔgɔw faga, preuve jumɛn b'aw bolo o la? Ni preuve tɛ mɔgɔw bolo o la, Mami Wadara ka kuma de don, u kɔni nana mɔgɔw bɛ ka faga, dɔ de farala o kan, fɛn ma b'o la, preuve kɔni b'o la kɔni, o kɔni ye preuve dɔ ye, parce que u nana a ma nafa ɲa, voilà, e nana mɔgɔw ye ci bila e ma, n'i y'a ye Mali ye ci bila diɲɛ mɔgɔw ma, donc o y'a yira de k'a fɔ olu dɛsɛra, donc maintenant diɲɛ mɔgɔw a y'a n'an dɛmɛ, donc ni diɲɛ mɔgɔw nana ka na Mali dɛmɛ, n'olu fana dɛsɛra a bɛ fɔ u dɛsɛra kɛ, o fɔli tɛ mɔgɔ da jɛn, u dɛsɛra de fana, donc ni i dɛsɛra i tɛ ka se ka ko kɛ fɛn min yɛrɛ tun tɛ yɔrɔ min na, a tɛmɛna o yɔrɔ kan, vraiment an tɛ se ka nin faamu quoi, nin tɛ se ka faamu cogo si la, vraiment an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, mais farafinw fana an ka ɲɔgɔn minɛ, an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, ni kuma sugu fɔra hali ni c'est pas que k'a fɔ i bɛ bɔ réseaux sociaux kan ka bɔ ka na manamanakan dɔ fɔ, ne kɔni bolo ce n'est pas l'appel quoi, vraiment o kɔni tɛ kuma ye min kan ka fɔ fiyewu, k'a fɔ k'i bɛna Safu kɔni jalaki ko in kɔnɔ, mɔgɔ mɔgɔw b'a kɛ a man di ne ye, parce que n y'a jateminɛ jamana caman bɛ yen, Côte d'Ivoire, Niger ni jamana caman bɛ yen, olu bɛ Safu ka kuma in u b'a sɔn ji la kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ a ye kuma min fɔ tiɲɛ yɛrɛ de dɔn quoi, donc maintenant an yɛrɛ fana ka to o kuma ninnu kɔ, an yɛrɛ dama bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma, an ka bɔ ni jɔnya kun dɔw kɔnɔ, sinon an bɛ jɔnya de kɔnɔ, i m'a faamu wa? Bɛɛ b'a kalama fɛn min bɛ Mali la, Kidali ko kuma yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲinɛna Kidali ko kuma kɔ, an ka fɔ rebelle bɛ Kidali de wa?
Ok, ni u ye Kidali de minɛ Mali bɛ ka Kidali de ɲini mais sisan mɔgɔ yɛrɛ ɲinɛna Kidali kɔ parce que kɛlɛ yɛrɛ tɛ Kidali bilen yɛrɛ sinon Faransi na wagati réseau fɛn fɛn kun minɛlen don donc a bɛɛ minɛna mais ko mɔgɔ kana dɔn Kidali mais pourquoi mɔgɔ tɛ dɔn Kidali Kidali tɛ Mali ye wa mais depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen bon o ni bi cɛ dɔ de fana farala ko kan foyi tɛ ka bɔ a la ni jihadisiw bɛ Kidali dɛ ok o ka bɛn tiɲɛ ma mais mɔgɔ minnu fana tɛ sɔrɔdasi ye n'u dalen bɛ sunɔgɔ la n'u bɛ taa jɛni dun aw bɛ mun fɔ o de la n'i y'a ye i b'a fɔ Salifu ye nin fɔ a bɛ ten a bɛ ten a bɛ bɔ ka contour la donc j'espère que e dɔgɔnin de tɛ sɔrɔdasi ye i kɔrɔ ta ye i fa ta ye i muso ta ye i den ta ye e dalen bɛ Bamakɔ yen i lafiyalen dɔrɔn donc c'est pour cela i bɛ bɔ ka manamanakanw fɔ ko Salifu man ka nin fɔ a don siɲɛ bɔ segu a bɛ bɔ ka contour la vraiment an ka ɲɛ yɛlɛ ko dɔw ma an ka ko dɔw ta ni hakili ye Salifu ta ɲɛ juguya de kun a b'a to a kɔnɔ kɛ a b'a to a kɔnɔ a se bɛ Salifu ye ka t'i da jamana wɛrɛ kan mais a fa jamana de don ou bien mais i bɛ ka nationalité français de don n'a bɔra Salifu y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka taa Faransi voilà mais anw minnu ye fantandenw ye anw bɛ to a kɔnɔ yen donc vraiment a sera yɔrɔ dɔ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye do a ka to ka manamanakanw bila mɔgɔw ka fɛnw kan quoi vraiment an t'o niveau kɔnɔ bilen quoi an tɛmɛna o jate bɛɛ lajɛlen kan an ka se ka fɛɛrɛ kɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni min kɔni bɛ yen tubabuw siranna Salifu ka kuma la parce que u b'a dɔn Salifu n'a kumana a bɛ diɲɛ la a bɛ mɔgɔw motiver kosɛbɛ quoi i m'a faamu wa donc c'est pour cela u siranna mais aw manamana mɔgɔninw bɛ bɔ ka t'i jɔ ko Salifu ye min fɔ preuve t'a bolo nin kuma in na a dossier a bɛ fankelen na a bɛ a bɛ IBK contour la Salifu tɛ IBK contour la ni Salifu bɛ IBK contour la a tɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ a ye i m'a faamu wa bon a y'a kɛ cogo min na ne fana bolo ne de fana y'a kɛ cogo ye parce que dɔw fana y'a jira a kan ka se ka IBK ɲini ka kuma fɛ a kelen ni IBK kelen non a y'a kɛ cogo min na ne yɛrɛ kɔni bolo ne kelen ka miiri a la ni ne ɲɛna parce que n y'a kɛ tan ɲɛmɔgɔw y'a mɛn parce que hali n'a y'a sɔrɔ faransɛw kun tilennen tɛ nin kuma yɛrɛ sababuya la u bɛ se ka tilen ko a bɛ fɔ min ye faransɛw a ye bɔ yen Rusiw kana a bɛ se ka kɛ ni ko dɔ b'u kɔnɔ u bɛ se k'a dabila u tile b'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ an ka ko dɔw nɔ ma u bɛ tilen parce que an filɛ 20e siècle de kɔnɔ donc ce n'est pas le cas hali i kalanna n'i ma kalan mɔgɔ si tɛ kunfin ye bilen quoi diɲɛ yɛrɛ filɛ niveau min kɔnɔ mɔgɔ si tɛ kunfin ye bɛɛ bɛ fɛn dɔ kalama i bɛ se k'a fɔ ni kumana n ka kuma tɛmɛna sinon k'a fɔ k'an ye kunfin an tɛ kunfin ye dɛ voilà fo bɛɛ k'o fana jateminɛ mɔgɔ si tɛ kunfin ye an filɛ don min na ko bi vraiment an ka lajisa an ka segin ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an kana fara sinon nin t'a taabolo ye dɛ voilà i n'a mɛn ka t'i sigi caméra ni ɲɛfɛ k'a i yɛrɛ la jama k'i yɛrɛ la kule fu la i b'i diya de i bɛ Bamakɔ de taa nɔrɔ la k'i ka t'i jɔ yen ko Salifu ye kuma min fɔ k'a ma ɲɛ yala sɔnna a duguladenw dɔw bɛ kisɛ ci la yen i m'a faamu donc ala ka mɛn sa ma donc mɔgɔw kana ko dɔw ta k'a kɛ ça fait u ka fɛn sɔrɔ sira ye quoi ou bien n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka e financer ka dɔɔni di e ma i bɛ t'i sigi video la k'a kɛ manamanakan bɔ yen mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ hakilina kelen ye mais nin sugu ni nin kɛra i man ka kuma nin kan quoi i b'i da de n'i tɛ se ka lafasali kɛ i ka jamana lafasa i man ka kuma ka bɔ ka manamanakan fɔ quoi i m'a faamu donc mɔgɔ minnu kɔni b'u kɛ vraiment ne kɔni ka kuma b'u contour la kosɛbɛ k'a fɔ k'u bɛ Salifu ka kuma in k'u bɛ bila contour la ne kɔni b'olu fana contour la voilà donc nin tun ye kuma kunkurunin ye parce que n kun famana n tɛ video kɛ direct parce que ne ka kuma nin fɛn ninnu kan ni jamanaden de ye quoi n kan ka kuma kan mais comme fɛn minnu dɔn a kumaw ma nɔgɔ quoi voilà donc c'est pour cela ne bɛ n ka kumaw baser an ka thèse kan donc ou bien rappeurs kan k'an ka kuma fɔ ka taa hukumu kɔnɔ mais i bɛ rappeurs fana lamɛn ou bien i bɛ kuma olu fana kan o y'a sɔrɔ ni jamana de lafiyalen fana dɔn parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔn concert kɛ la tɛ ou bien ɲɔgɔn dɔnkilidalaba tɛ bɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw de fana bɛ jamana kɔnɔ dɛ ni jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ sara tuma min na i ta jɔ jɔn de kunna k'i ta fɛn kɛ bon donc ne kɔni bolo donc an ka hakili sɔrɔ an ka kow ma an ka segin an yɛrɛ ma an ka jamana soutenir an kana fara mɔgɔ si kan n'i ɲɛ jɔ warini dɔ la ko politique mɔgɔ dɔ taara warini dɔ d'i ma bɔ i ka manamanakan fɔ
ne kɔni bolo an to hokumu kɔnɔ bilen quoi. Voilà, donc o kelen de don n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Donc a y'a abonné an bɛ ɲɔgɔn bolo, donc TG c'est la loi.